Que Dios le bendiga. God bless you all. Les habla Bernardo Yucute Gámez. And Jessica Romero speaking. Le doy gracias a los pastores por darme la oportunidad de esta cápsula de fe. I give thanks to my pastors for this opportunity to be able to share this faith capsule. Les voy a leer unos versículos de la Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 1 al versículo 5. And I will be reading from Romans 8, verses 1 to 5. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent his own Son in a bodily like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving his Son as a sacrifice for our sins. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us. We no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Aquí la palabra nos habla que ya no estamos conforme a la carne, sino que estamos conforme al Espíritu. Here the word tells us that we no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Y ya nuestra vida tiene que ser diferente. Now our life must be different. Tenemos que buscar más de Dios, That we have to seek more of the Lord, más de su palabra, more of his word, buscar más de su presencia. seek more of his presence. Para hablarle a la gente allá afuera. To speak to those out there. Con todo este problema que ha habido, With this whole situation that's going on, a nosotros es como una oportunidad para hablarle a ellos. for us it's an opportunity to speak to them. Pero nos estamos preparando para salir a hablar a esas personas. But are we preparing to go and speak to those people? Hay mucho dolor en las personas que han perdido un ser querido. There's a lot of pain in people who have lost a loved one. Quizás tú has hecho un voto con Dios o algo que tú le has dicho, Señor, que si tú me libras, yo te voy a seguir y voy a hablar de tu palabra. Maybe you have made a vow with the Lord or pact or something saying, Lord, if you free me, I will speak of your word. Quizás lo has hecho por miedo o por temor. Maybe you've done it out of fear. Yo lo he hecho. I've done it. Yo me he propuesto de leer su palabra y de orar más todavía. I have committed to praying and seeking his word more. Tenemos una gran misión. We have a great mission. Quizás tú ahorita estés encerrado en tu casa. Maybe you are now locked down in your home. Pero cuando termine todo esto, la promesa que le has hecho a Dios, ¿la vas a cumplir? But when this all finishes, the promise you made, are you going to keep it? Todos nosotros tenemos que buscar de su palabra. We all have to seek his word.
Eh, el pastor nos estaba dando 2 veces por semana la predicación. The pastor has been preaching to us 2 times a day, 2 times a week. Pero este tiempo se nos habla la palabra 2 veces por día. And the word is given to us 2 times a day. Pero entonces, cuando yo veo que quizás hay 10 personas o 12 personas, But when I see that there are probably 10 people, 12 people, entonces, pero el pastor está cumpliendo con dar la palabra. but the pastor is still giving the word. He's Eh, keeping that. Yo me recuerdo de mi pastor anterior que partió con el Señor. And I remember my pastor, the pastor I used to have before, who he parted with the Lord. Él le predicaba a 2 a 5 personas, He will preach to 2 to 5 people. pero como que le estuviese hablando a multitudes. Like he was speaking to a multitude. Y así veo al pastor Felipe, a él no le importa a 5 personas o 10 personas. And that's how I see Pastor Felipe. He doesn't care if he only has 5 people. Él habla como que estuviera predicando a multitudes. He preaches like he's speaking to multitudes. Pero ahora tú y yo somos los interesados de escuchar la palabra, de llenarnos de ella. But you and I should be interested in seeking the word, in learning about the word, in being filled with the word. Yo todas las mañanas yo las veo y ha hecho un cambio en mi vida. And I see them every morning, and it's a change in my life. Entonces, la palabra que él da, entonces yo la practico y entonces me ha funcionado. So the word that he preaches, I practice it, and it has been working in my life. Pero así nosotros tenemos que escuchar la palabra, de seguirla, de anhelarla. So therefore, we have to listen to the word, follow it, and apply it. Allá afuera está todo revuelto. Outside, it's where we need to be. Que no te envuelva las cosas de este mundo, sino que te envuelva más la palabra de Dios. Sorry, outside, it's where you see more things, and you can't allow for the world to wrap you around, but you have to be wrapped in the godly thing. Quizás has perdido un ser querido, Maybe you have lost a loved one, a un hermano o a cualquier persona que tú hayas querido demasiado. brother, or whatever person which you love dearly. Pero en ese momento es cuando tú necesitas dar la palabra de Dios. But that moment is where you need to give the word of the Lord. Cuando mi hermano falleció, y eso acaba de ser meses hacia atrás, como 3 meses. And when my brother passed away, which was a few months ago, like 3 months ago, Y quizá un poquito más. maybe a little bit more. Pero entonces llegaron muchas personas hacia mí que era un buen muchacho, que era respetuoso, que no se metía con nadie. And there were many people that came up to me and told me that he was a good man, that he was very respectful, that he wouldn't mess with anybody. Ellos me decían, tienes que sentirte orgulloso por él. And they told me, you should be proud of him. Pero habían personas que necesitaban de la palabra de Dios. But there were people in that moment who needed a word from the Lord. Entonces, había muchas personas que Dios me daba palabra ahí mismo. And there were many people who the Lord would give me word for them. Había una persona que mi hermano acompañó que al hospital y que le había dado dinero. And there was a person who my brother would always accompany to the hospital and would give him money, lend him money. Pero él decía, ¿y ahora qué voy a hacer que él no está aquí?
And he would say, now what am I going to do that he's not here? Y él se quiso intentar quitarse la vida el día siguiente. And the day after my brother passed, he tried to commit suicide. Pero yo le dije, ¿cómo tú puedes hacer eso? Tú no puedes hacer eso. And I told him, how can you do that? You cannot do that. Tú conoces de la palabra de Dios. You know of the word of the Lord. Tú sabes que es pecado. You know that it's a sin. Pero entonces esa persona se arrepintió ahí mismo. So that person repented in that moment. Pero en los momentos más difíciles de tu vida, va a haber personas que van a necesitar de ti, van a necesitar de una palabra de Dios. In the hardest moment of your life, there are going to be people who are going to need from you, who need to listen from a word from the Lord from you. Solamente Dios que puede dar la fuerza. It's only God the one who can give the strength. Pero sabes una cosa, que cuando tú buscas de Dios y tú te olvidas de ti mismo. But you know one thing? When you seek the Lord and you forget about yourself, Dios hace la obra, Dios se encarga de todo. God works and he takes care of everything. Porque mi madre allá en Guatemala hasta se desmayó cuando recibió la noticia. My mother in Guatemala, when she heard the news, she even fainted. Pero tenía preocupaciones aquí, tenía preocupaciones allá. So I had worries here, I had worries over there. Pero Dios tomó el control. But God took control. Ahí es cuando tú ves la mano de Dios. And that's where you see the hand of God. Solamente te pido que te agarres de la mano de Dios y no te sueltes. I only ask you to hold on to the hand of the Lord and do not let go. Porque allá afuera te van a estar viendo, van a necesitar de ti, van a necesitar una palabra. ¿Y qué vas a decir? Out there are people who need to listen of a word from you, who you are going to bless. Le doy gracias por su atención y espero que Dios les bendiga y que muy pronto nos podamos ver. I give you thank you for your attention. God bless you, and I hope that soon we can see each other once again. Y de nuevamente le agradezco a los pastores por darme esta oportunidad. And once again, I give my pastors a thanks for the opportunity. Que Dios le bendiga. God bless you all.